मृत्यु व्यक्ति को स्वप्न देखिबार अर्थ कौन होइथाए? जेतेबेले आमे मृत्यु हो जाइथिबा आमर प्रिय परिजन माननकु स्वप्न देखि थाउ कौन होइथाए? सेमाने तो अलग दुनिया को चली जाइथांती, सेमानकर तो शरीर रु आत्मा चली जाइथाए। तापरे भी काहेकि सेमाने निज प्रियजन माननकु स्वप्न रे आसीथांती? सेमाने स्वप्न रे आसी किछि कहिबाकु चाहंती कि? सेमाने स्वप्न रे आसिले आमर दैनंदिन जीवन रे किछि परिवर्तन आसे कि? शुभ अशुभ कौन परिवर्तन घटी थाए? दर्शक बंधु, आज मैं आपण मानकु कहिबी मरी जाइथिबा व्यक्ति बा मृत्यु होइथिबा व्यक्ति जदि स्वप्न रे आसंती आमको केउ संकेत मिली थाए। आपण माने भी जानिले आश्चर्य हो जिवे। आपण माने जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन रे बतांतु कोन आपण भी निजर मृत परिजन मानकु स्वप्न रे देखुछंती कि? तेबे आजिर वीडियो रे जे लक्षण सब आपण को बताइबी, जदि एही लक्षण सब आपण माने देखुछंती तेबे आपण माने निहाती जानि नेबे जे एही आपण जो स्वप्न देखुचंती मृत परिजन मानकु एहार अर्थ कौन होइथाए। आशा करूची आजिर वीडियो रु आपण माने निहाती किछि शिक्षा करिवे। मृत व्यक्ति को स्वप्न रे देखिले केउ संकेत मिले जानिबा पूर्वरु मोर प्रिय दर्शक मानकु मु अनुरोध करूची जे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को निहाती प्रेस करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे निज निजर मतामत निहाती लेखंतु कोन आपण माने भी मृत परिजन को केउ परि भाबरे स्वप्न रे देखुचंती। प्रथम संकेतटी, जदि मृत परिजन आपणकर स्वप्न रे आसी करी आपणक मुंड पाखरे बसंती एवं आपणकर मुंड को आउंसई दियंती, एहा बहुत बड़ शुभ संकेत अटे। एहार अर्थ मृत परिजन माने अर्थात आपणकर पितृपुरुष आपणको बहुत भल पाउचंती, बहुत सारा आशीर्वाद देउचंती, आपणको ऊपर खुशी अछंती। तेबे एही संकेत जदि आपण स्वप्न रे देखुचंती निजको भाग्यवान माने करंतु एवं मृत परिजन माननकु एही पितृ पक्षरे थरुटिए नमस्कार करंतु। सेमानक उद्देश्य रे दान धर्म दक्षिणा ब्राह्मणक पाखरे निहाती करंतु। जदि आपण माने स्वप्न रे देखुचंती जे आपणकर मृत परिजन माने हाथ देखाई आपणको आशीर्वाद मागुचंती, तेबे एहा एक सौभाग्यशाली रो संकेत अटे। अर्थात सेमाने आपणको ऊपर बहुत खुशी अछंती, भगवान आपणको सहित खुशी हेबा सह आपणक पितृपुरुष मानकर आशीर्वाद आपणको ऊपर सदा सर्वदा बजाय रहिछि। एहा बहुत बड़ शुभ संकेत अटे। जदि मृत परिजन आपणको स्वप्न रे किछि मागिबार देखुचंती, हाथ बढ़ाई करे किछि मागुचंती किंबा आपणको खाइबा पई मेडिसिन मागुचंती किंबा खाद्य मागुचंती, वस्त्र मागुचंती, किछि भी मागुचंती, तेबे जानि रखंतु जे सेमाने भोकिला अछंती। ब्राह्मण को अन्न एवं धन किछि दियंतु, किछि वस्त्र भी दान दियंतु। जदि स्वप्न रे मृत परिजन आपणको किछि मागिबार देखुचंती, तुरंत ब्राह्मण को सही मृत परिजन को नारे गोटे दक्षिणा दियंतु। एही पितृपुरुष समय रे पितृपक्ष समय रे सेमानकु श्राद्ध तर्पण करबा पई जमा भी भूलंतु नाही। ता सहित एही संकेतर बा एही स्वप्नर आ गोटे कारण भी अछि। मृत परिजनकर शेष इच्छा किछि थाई पारे, सेथिबे से आपण को किछि मागुचंती। आपण माने निज परिवार लोकन को पचारि बुझि दियंतु जे तांकर शेष इच्छा कोन थिला। चेष्टा करंतु आपण माने निज मृत परिजनकर शेष इच्छाटी पूर्ण करबा पई चेष्टा करंतु, एहा द्वारा से आशीर्वाद देबे। जदि आपण माने स्वप्न रे देखुचंती आपण माने चाली चाली जाउचंती किंबा सोईचंती, आपणक पितृ आपणक पाखरे अछंती किंबा केहि जने आपणक पाखरे अछि, मरि जाइथिबा व्यक्ति आपणकर आखि खोलु खोलु से चाली जाउचंती, आपण डाकु डाकु से चाली जाउचंती, एहार अर्थ आगको एक विपद आपणक ऊपर को आसुची। एवं एहार आ गोटे अर्थ भी अछि, जदि आपण कोनोसी खराब कर्म रे लिप्त अछंती तेबे बहुत जल्दी आपणकर पर्दाफाश होई जिवो, आपण माने खालरे पड़ी पारंती। तेनु निजर कर्म को सुधारी दियंतु। एवं एही स्वप्नर आ गोटे अर्थ भी अछि, आपणक पितृपुरुष माने भी आपणकर साथ छाडी देउचंती। जदि आपण भल कर्म करिवे, आपण माने गोटे कथा सुनिथिबे तार भाग्य साथ दउची। आज्ञा कर्म जदि करिवे ना, भाग्य निहाती साथ दबो। तेनु भल कर्म करंतु, भाग्य निहाती साथ दबो। जदि स्वप्न रे देखुचंती आपणक पितृपुरुष आपणक ऊपर रागुचंती, तेबे आपण किछि काम करूचंती जो काम कि आपणक पितृ लोकन को भी पसंद आसु नाही, तेबे एही काम को तुरंत बंद कर दियंतु। नचेत आपणक सहित विराट बड़ कोनोसी एक दुख आसीबा को अछि, खराब आसीबा को अछि, जियो काम करूचंती सेही काम बंद कर दियंतु। आपणक पितृ को भी एही काम पसंद आसु नाही।
ଯଦି ମୃତ ପରିଜନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ହିଁ ବିଗିଡିବାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୃତକ ପରିଜନ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଏବଂ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଶେଷ କରି ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିକଳାଙ୍ଗ ମଣିଷ କିମ୍ବା ମଇଁଷି ପୋଢ଼ ଏସବୁକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋକ୍ଷ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପିତୃଲୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ପିତୃପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ନିଜ ପିତୃଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ପିତୃଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଟିକେ କରିପାରିବେ ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ନଚେତ୍ ପିତୃପକ୍ଷର 15 ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଭାଗବତ ସହିତ ଭଗବତ ଗୀତା ଏହି ଦୁଇଟି ଘରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କରିପାରିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ନଚେତ୍ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ବି କରିପାରନ୍ତି। ସେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି କାଉ ବିଲେଇ କୁକୁର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି। ପିତୃପୁରୁଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ବିରାଟ ବଡ଼ କୌଣସି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ଗୋ ସେବା। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିତୃଙ୍କର ଏହି ସଂକେତକୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପ୍ରତି ପିତୃପୁରୁଷ ଜମା ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଉଥିବା ପିଣ୍ଡକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ଦେଖି ସେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କର୍ମକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିହାତି ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତିଳ ତର୍ପଣ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ କାହା ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ପାଖରେ କାମ କରି ନିଜ ରୋଜଗାର ବା ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଭରା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ବା ପିଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କାମ କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମକୁ ସୁଧାରିଲେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଦାନ ବା ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆପଣ କରିବେ ତାହା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ ଅତି ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମଇଳା ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଅତି ରୋଗୀଣା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଦିବସ ଯେଉଁଦିନ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ତିଥି ଆପଣମାନେ ସେହି ତିଥିରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୂର୍ବଜମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପିତୃ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପିତୃପୁରୁଷ ପକ୍ଷ ସମୟରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଂକେତ ମିଳୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନେ ବନ୍ଧା ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ କେହି କୋଉଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଏମିତି ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷର ଆତ୍ମାକୁ କେହି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, କେହି କୋଉଠି ବନ୍ଧନ କରି ରଖିଛି। ସେମାନେ ମୁକ୍ତରେ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ବା ଭଲରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ
वस्त्र दान धर्म दक्षिणा देवा पड़िबो, गाय को खाद्य देवा पई पड़िबो, गाय को सबुज चारा ही पितृपक्ष देवा पई पड़िबो। ता सहित तांकर जो श्राद्ध दिवस अछि से दिन श्राद्ध निहाती करंतु, तर्पण करंतु, तिल तर्पण करंतु, सेमानकर अस्थि जदि विसर्जन न होईछि निहाती कर दियंतु। ए सब काम करिबा द्वारा ही पितृपक्ष एवं पितृपुरुष माने शांति होइथांती। दर्शक बंधु आशा करूची एही भिडियोटी आपनकर निहाती कामरे आसीथिबो। आजि पई रहुची पुणी देखा हेबो आगामी एक सुंदर भिडियो रे।